नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल। तो दर्शक बंधु आमर गाँ गहली रे जेन की कलाकार माने लुकायत अच्छन से कलाकार मान के आमर गोटे सामना के आनिकरी आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल जेते दर्शक माने देखुछन से दर्शक माने देखि पारुछन। आउ हेंती भी आज आम एंता गोटे गाँ के आसिक पहुँची जाइछू से गाँ ना खुटलुगुड़ा। आ खुटलुगुड़ा रे एंता जड़े कलाकार प्रतिभा अच्छन तांकर कलाकारिता विषय जानले आपण माने होश उड़ी जीवा। तो बहुत जगार अभिनय करिके जेनकी महाभारत रे शकुनी आउ जेनकी पिठा प्रोग्राम रे किन गीत कुड़िया रे भी तो से भले ठीक कलाकार करना त्रिलोचन बनिया से आज्ञा आज आमके दिने दुई बुढ़ा बुढ़ी थिसन तांकर स्वामी आउ तांकर स्त्री आउ से स्त्रीटा तांकर स्वामी के नहीं कहिकरी दिने गाँ जाइछन। गाँ जाइकरी हो तो कारणवशतः किसी 8-10 दिन रही गले। तो 8-10 दिन रही गला परे तांकर स्वामीटा काଣା कहउछन तो मोर स्त्रीटा ता बापा घर को जाइछि। ता बापा घर को गला परे 8-10 दिन हैला परे से तो रोषे करबा किछि जानिनी किंबा लुण केते पकेबा कथा से चाउल रे केते पानी दबा कथा डाली केबे केते दबार कथा हल्दी केते लगेबार कथा मरीच गुंड केते लगेबार कथा से किछि भी नहीं जानी तार स्वामीटा। तो तार स्वामीटा सिंती कर रोषे करी करी जीवन कालटा बीतोचे 8 दिन। तो तार स्वामी तार स्त्री आसला के तार स्वामी काଣା कहउछन तो से विषय रे किछि गीतटा वर्णना करिछन से आमर आज्ञा त्रिलोचन बनिया आउ से किंबा गीत कुड़िया बेले भी समस्ते दर्शक माने जानिछन। तेबे आसन से आज्ञाकर साक्षात्कार कर्मा तांकर ठारु दीपत सुनमा। हाँ नमस्कार बाबा। नमस्कार बाबा। आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत। स्वागत बाबा स्वागत। तो केनता अछन? आमर परिस्थिति टिके एबे दूसरा अछि बाबा। केनता आमे जेन दिन ठारु बाहा हेलो केबे भी स्वामी स्त्री अलगा नहीं थी। अच्छा। आर प्राय 7 दिन हैला के खबर हैला केटा हैला से मोके छाड़ी करी तांगर बापा घर के गले। अच्छा। मुई जेन परिस्थिति न पड़ी छे बेले मुई केबे तो रंधा बड़ा करी जाने नहीं। अच्छा। चूली धरा बाटा भी जाने नहीं नून लगा बाटा भी जाने नहीं केते पेन न केते चाउल दबाटा भी जाने नहीं। हाँ। से विषय रे बेसी परिस्थिति रे पड़ी छे बाबा। तबे ससुर घर के जेन जाइछन माता तो आपण तो खुशी हबार कथा से जगह रे किछि धान धुना कटाकुटी हेले धान धुना गोटे 2 बस्ता आसबा किंबा चाउल चुला भी कुटाओ से ही बस तो खुशी हबार कथा आपण। देखो बाबा मुई नहीं चाहे जे कार धान की चाउल की सोना की गहना की कोनोसी जिनिस। अच्छा। जहा की शास्त्र मतरे स्वामी स्त्री जदि नहीं ना आमर स्त्री होचे आमर लक्ष्मी। लक्ष्मी जनता की पिता जे अटंती स्वर्ग सबुठु महान ममता मई से माता धरत्री समान। किंतु स्त्री पुरुष जदि अलगा ही गले बाबा आर खावा पीवा कोनोसी ने भी आर तार राजी नहीं। एणु करी मुई हो तो छिड़ा खट गोटे पारी करी लेके सोई थी से बेले क्या जे घर के छाड़ी कर पुनी बरगद तल के क्या लेके आसली इने ब्रह्मा विष्णु शिव रहसन तांकर उद्देश्य रे मुई एटा आसी करी बरगद तले स्थापन करी छे आर तांकर विषय ने किछि गोटे गुणगान करी करी 2-4टा अक्षर लिखी छे जा हो टिके सुना भी बोली करी। हां टिके हमर दर्शक बंधु मान के सुने देन। हां बाबा। संगीनी मते छाड़ी गाँ गल सकाल पाइले चाह जलखिया 10 बजे बासी पखाल 12 बाजी गले तो तला नहेले जीवनटा कल बल संगीनी मते छाड़ी गाँ गल न जान धंदा फंदा
ନ ଜାଣଇ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ନ ଜାଣଇ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କା ଜୀବନ ହେଉଛି ଧକା କେତେ ପାଣିରେ କେତେ ଚାଉଳ କିମ୍ପା ମୋତେ ବତାଇ ନ ଦେଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ କିପରି ରାନ୍ଧିବି ଶାଗ ତୁନ ଲଗାଇ ନ ଜାଣେ ନୁନ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଲେ ତଲି ଲାଗିଯିବା ବେଶୀ ହେଲେ ହେବା ଝୋଲ ପରଝନା କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛ କେତେ କଢାଲିବି ତେଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ଆଗ ପଛକୁ ନ କଲ ବିଚାର ଗାଁ ଯିବାକୁ ହେଲ ତର ତର ଏକା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗାଁ ଗଲ ପ୍ରାଣ ସହି ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହୋଇଲ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ନେଇ ନେଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ଛନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ କେତେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଲା ବିତି ସ୍ୱାମୀ କଥାକୁ ପାସୋରି ଦେଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଛିନା ଲାଗୁଛେ ମୋତେ ଖାଇସାରିଲେ ଗେଲ କର କେତେ ତମ କଥାଟା କେଡ଼େ ମଧୁର ତମ ଚାଲିଟା ବଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଚାଲିଗଲେ ଦିଶ ଝଲମଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ମୋର ପାଶେ ବସି କହୁଥିଲ କେତେ କଥା 7 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି କରି ଗଲ କିମ୍ପା ନ ଲାଗଇ ଚିନ୍ତା ମନେ କିସ ପାଞ୍ଚିଲ ମୋତେ ଜଞ୍ଜାଲରେ ଠେଲି ଦେଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ଧିକ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଧିକରେ ନାରୀ ରତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନ କିପରି ଭୁଞ୍ଜୁଛୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ତୋ କଥାକୁ ଭାଲି ଭାଲି ଖାପେ କଦର୍ମରା ହେଲି ଚିନ୍ତା କରି ବସି ଅଛେ ଖଟେ 3 ଦିନ ନାହିଁ ପେଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ବହି ଯାଏ ଝାଲ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ ଆଉ ନ ରଖିବି ତୋତେ ଏହି କ୍ଷଣି ଛାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ତୋତେ ନ ରଖିବି ଏହି କ୍ଷଣି ଛାଡ଼ି ଦେବି ଥାଅ ତୋର ବାପ ଘରେ ନ ପଶିବୁ ମୋ ମନ୍ଦିରେ କହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାମର ଜ୍ଞାନ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋର କରିବେ ମାର୍ଜନ ସାହା ଭରସା ସେ ଆଦି ମୂଳ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବାବା ଯେହେତୁ ଏମିତି ଗାନାଟା ଆମେ କେବେ ବି ନି ଶୁଣିଥି କିମ୍ବା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କେବେ ବି ନି ଶୁଣିଥିବେ ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ଆଉ ନାରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଲି ଚଲଣି ରୂପ ରେଖ
ଶୋଇବା ଖାଇବା ଯେନ୍ ଇଟାକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟ ଯେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ଗାନାଟା ଯେନ୍ ଏମିତି କରି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଶୁଣଉଛନ୍ ଆଉ ବି ଆଗକେ ଏମିତି ଶୁଣାବେ ତ ସେତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଯେହେତୁ ଆପଣକେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି କିଛି ଗାଇଲେ ଓ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍କି ଇ ବୟସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କଳାକେ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।